लफ्जी तर्जमा देखेंगे रुकू नंबर 16 का। वमन और कौन है, यरगबुअन मुंह मोड़े, मिल्लती मिल्लत से, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इल्ला मगर, मन जिसने सफीहा बेवकूफ बना लिया, नफ्सहू खुद को, वलकद और बिलाशुबा यकीनन, इस्तफैनाहू हमने चुन लिया उसे, फिद दुनिया दुनिया में, व इन्नहू और बिलाशुबा वो, फिल आखिरती आखिरत में, लमीनस स्वालिहीन यकीनन स्वालिहीन में से होगा। इस जब कौला कहा, लहू उससे, रब्बुहू उसके रब ने, अस्लिम फर्मा बरदार हो जा, काला उसने कहा, असलम तू मैं फर्मा बरदार हो गया, ली रब्बिल आलमीन जहानों के रब का, ववस्सा और वसीयत की, बिहा इसकी, इब्राहीमो इब्राहीम ने, बनी ही अपने बेटों को, व याकूबू और याकूब ने, या बनिया ए मेरे बेटो, इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला ने, इस्तफा मुंतखब किया है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीना दीन को, फला तमूतुन्ना तो हरगिज ना तुम मरना, इल्ला मगर, व अंतुम इस हाल में कि तुम, मुस्लिमोन फर्मा बरदार हो, अम या कुन तुम थे तुम, शुहदा मौजूद, इस जब हजरा आई, याकूबा याकूब को, अलमौतु मौत, इस जब काला उसने कहा, लिबनी ही अपने बेटों से, मा ताबुदूना किसकी तुम इबादत करोगे, मिम्बादी मेरे बाद, कालू उन्होंने कहा, नाबुदू हम इबादत करेंगे, इलाह का आपके माबूद की, व इलाहा और माबूद की, आबाई का आपके आबा की, इब्राहीमा इब्राहीम के, व इस्माईला और इस्माईल के, व इसहाका और इसहाक के, इलाहन माबूद की, वाहिदन एक की, व नहनु और हम, लहू उसी के लिए, मुस्लिमोन फर्मा बरदार हैं। तिल का वो उम्मतुन एक उम्मत थी, कद यकीनन खलत गुजर गई, लहा उसके लिए है, माँ जो कुछ, कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए है, माँ जो कुछ, कसब तुमने कमाया, वला और नहीं, तुस अलूना तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा उसके बारे में जो, कानू वो थे, या मलून वो किया करते, वकालू और उन्होंने कहा, कूनो तुम हो जाओ, हूदन यहूदी, औ या नसारा ईसाई, तहतदू तुम हिदायत पाओगे। कुल आप कह दें, बल्कि मिल्लत इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, हनीफा एक अल्लाह का होने वाला, वमा और ना, काना था, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से, कूलू आप सब कहो, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वमा और जो, उन्जिला नाजिल किया गया है, इलैना हमारी तरफ, वमा और जो, उन्जिला नाजिल किया गया, इला तरफ, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के,
व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम के, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम के, वल अस्बाती और औलाद के, वमा और जो ऊतिया दिया गया मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा और जो ऊतिया दिया गया अन्नबियूना सब नबियों को, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु नहीं हम फर्क करते, बैना दरमियान, अहदिन किसी एक के, मिनहुम उनमें से, व नहनु और हम, लहू उसके लिए, मुस्लिमोन फर्मा बरदार हैं। फ़इन फिर अगर, आमनु वो ईमान लाएं, बिमिस्लिमा इस जैसी चीज पर जो, आमन तुम ईमान लाए तुम, बिही जिस पर, फ़क़द तो यकीनन, इhtदऊ वो हिदायत पा गए, व इन और अगर, तवल्लऊ वो फिर जाएं, फ़इन्नमा तो यकीनन, हम वो फी शिकाक मुखालफत में हैं, फसयकफीकहुम चुनांचे अनकरीब काफी हो जाएगा आपको उनसे, अल्लाहु अल्लाह ताला, वहुआ और वो, अस्समीउ सब कुछ सुनने वाला, अलालीम सब कुछ जानने वाला है। सिबगता रंग, अल्लाह ही अल्लाह ताला का, वमन और कौन, अहसनु ज्यादा अच्छा है, मिन अल्लाही अल्लाह ताला से, सिबगतन रंग में, व नहनु और हम, लहू उसी के लिए, आबिदून इबादत करने वाले हैं। कुल आप कह दे, अतुहाज्जूनना क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे, फिल्लाही अल्लाह ताला के बारे में, वहुआ हालांकि वही, रब्बुना रब है हमारा, व रब्बुकुम और रब है तुम्हारा, वलना और हमारे लिए, आमालुना आमाल है हमारे, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम आमाल है तुम्हारे, व नहनु और हम, लहू उसके लिए, मुखलिसून खालिस करने वाले हैं। अम या तक़ूलूना तुम कहते हो, इन्ना यकीनन इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईला और इस्माईल, व इसहाका और इसहाक, व याकूबा और याकूब अलैहिमुस्सलाम, वल अस्बाता और औलाद, कानू वो सब थे, हूदन यहूदी, औ या नसारा ईसाई। कुल कह दो, अअंतुम क्या तुम, आलमू ज्यादा जानते हो, अम या अल्लाहु अल्लाह ताला, वमन और कौन, अज़लमु बड़ा जालिम होगा, मिम्मन उससे जो, कतमा छुपाए, शहादतन गवाही को, इंदहु उसके पास है, मिनल्लाही अल्लाह ताला की जानिब से, वमा और नहीं, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उस चीज से जो, तामलून तुम अमल करते हो। तिलका वो, उम्मतुन एक उम्मत थी, कद यकीनन खलत गुजर चुकी, लहा उसके लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए है, माँ जो कसब तुमने कमाया, वला और नहीं, तुसअलूना तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा उनके बारे में जो, कानू यामलून वो अमल करते थे। अल्फाज की वजाहत है,
یرغب ان، یرغب وہ رغبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، را غین با سے ہے، ترجمہ ہے منہ موڑے، منہ موڑتا ہے. ایسا کیسے ہو گیا؟ کچھ حروف ایسے ہیں جو کسی لفظ کے ساتھ لگتے ہیں نا تو اس کے میننگز کو اپوزٹ کر دیتے ہیں. جیسے یرغبو کا ماضی اگر ہم دیکھیں رغیبہ، رغیبہ کے ساتھ جب ان لگاتے ہیں، ان، عین نون ان، رغیبہ ان، تو اس کا مفہوم ہو جاتا ہے منہ موڑنا. رغبت رکھنے والا منہ کرتا ہے نا کسی کی جانب، شوق رکھتا ہے، اور رغیبہ ان منہ موڑتا ہے. صفیحہ بے وقوف بنا لیا، سین فا ہا سے ہے. استفیناہ ہم نے چن لیا اسے، صاد فا اور واو سے. الصالحین صالحین میں سے ہوگا، صاد لام ہا سے ہے. اسلم فرما بردار ہو جا، سین لام میم سے ہے. اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، سین لام میم سے. ووسا اور وصیت کی، واو سواد یا سے ہے. وصیت آپ جانتے ہیں اسے تاکیدی نصیحت کو کہتے ہیں. بنی ہی اپنے بیٹوں کو، بنی، بنی اسرائیل، بیٹوں کو بنی کہتے ہیں. با نون یا اس کا روٹ ہے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، با نون یا سے ہے. استفا منتخب کیا، سواد فا واو سے ہے. فلا تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا، میم واو تا سے ہے. فلا تموتن، اچھا تموتن میں جو نون مشدد آیا نا اینڈ پہ، اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز تاکید کے لیے نون مشدد ہے. فلا تموتن تو ہرگز نہ تم مرنا. حضرا آئی حاضر ہوئی، ہا زواد را سے ہے. آبائی کا آپ کے آبا کی، حمزہ با واو سے ہے. الہن معبود کی، حمزہ لام ہا سے ہے. خلط گزر گئی، خا لام واو سے ہے. کسبت اس نے کمایا، کاف سین با سے ہے. کسب تم نے کمایا، کاف سین با سے ہے. تسألونا تم سے پوچھا جائے گا، سین حمزہ لام سے ہے. تہتدو تم ہدایت پاؤ گے، ہا دال یا سے ہے. حنیفن ایک اللہ کا ہونے والا، ہا نون فا سے. اوتیا دیا گیا، حمزہ تا یا سے ہے. لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے، فا را قاف سے ہے. آمنتم ایمان لائے تم، حمزہ میم نون سے ہے. اہتدو وہ ہدایت پا گئے، ہا دال یا سے ہے. شقاقن مخالفت میں ہے، شین قاف قاف سے ہے. اور لفظ توجہ طلب ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ. آپ اسے جب دیکھیں گے فا کو آپ پہچانتے ہیں، چنانچہ تو سین کا مطلب ہے ان قریب، سیقولو، ٹھیک ہے، سین کا مطلب ان قریب ہے. یکفی کفا یکفی، کاف فا یا اس کا روٹ ہے، وہ کافی ہو جائے گا. آخر میں پھر آیا کا، فسیکفی کا آپ کو، ٹھیک ہے، ہم ان سب سے. فسیکفی کا ہم، ایک ایک حرف کو کھول کر ترجمہ کرنا، کوئی چیز چھوٹے نہیں، ٹھیک ہے. صبغت رنگ میں، سواد با غین سے ہے. احسنو زیادہ اچھا ہے، ہا سین نون سے ہے. اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، ہا جیم جیم سے ہے. کیا، تو یعنی جو تا آ رہا ہے تم، حاجو
हाजा से है, हा जीम जीम है, और हाजूना तो हाजूना, तुम झगड़ा करते हो ना हमसे। मुखलिसूना खालिस करने वाले, खा लाम स्वाद से है। आलमू ज्यादा जानने वाला हो, आइन लाम मीम से है। कतमा छुपाए, काफ ता मीम से है। आगे देखिएगा, बेगाफिलिन गाफिल, गाफिल जो है ना, आप इसको देखिएगा, यहां देखेंगे फायदा होगा, फाइलुन के वजन पर है। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। अब इसी वजन पर सिर्फ अगर आप देखेंगे, बेसिक 3 हुरूफ में एक अलिफ का एडिशन है। फाइलुन में फा आइन लाम के अलावा सिर्फ अलिफ है। फाइलुन के वजन पे आएगा गाफिलुन, गफलत करने वाला गाफिल। खलत गुजर चुकी, खलत खा लाम वाव से है। खलवत नशीनी हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है लफ्ज ये। कसबत उसने कमाया, काफ सीन बा से है। कसब तुमने कमाया, इसका भी रूट वही है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका लफ्जी तर्जमे का पारा कंप्लीट हो गया। आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस इल्म को बहुत बरकत वाला बनाए।